بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جریاں نہیں آتی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال کر روٹی کے ساتھ کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ جامن کو نمک لگا کر کھا لینے سے موشن جیسی بیماری نہیں لگتی۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لیموں پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور جلد کو چمکدار بناتا ہے۔ گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز رات کو سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، یا ودود یا سلام۔ گھر سے جھگڑے، نحوست اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ وزن اٹھانے سے قبل لیموں چاٹ لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ کام کے دوران نیند آئے یا سستی پڑ جاتی ہو تو ادرک والا پانی پیو۔ ناک میں کیڑا وغیرہ چلا جائے تو انگلی پر ارکے گلاب لگا کر ناک میں ڈال دیجئے، کیڑا نکل آئے گا۔ آنکھوں میں چمک لانے کے لیے سوتے وقت ایک کالی کشمش کھا لیا کرو۔ بغلوں میں چنبیلی کے پھولوں کو رگڑنے سے بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں کے درد اور لکوریا کو مستقل ختم کرنے کے لیے روزانہ تقریباً 20 دن تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیا کریں۔ بڑھاپے کو دور بھگانا ہے تو روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو منہ میں ڈال لیا کرو، بڑھاپا بھاگ جائے گا۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جائے گی۔ صبح ناشتے کرنے کے بعد ایک الائچی منہ میں ڈال لیا کرو، بوڑھے لوگوں کی طرح آپ کا سانس نہیں پھولے گا۔ بیر کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کی پرابلم ہو جائے وہ گڑ والا شربت بنا کر پی لیا کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیز پیدل چلنے سے کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ صبح جاگنے میں جلدی کیا کرو، آپ کے بدن کی طاقت قائم رہے گی۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار اور صاف رہتی ہے۔ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کرنے سے جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے میں جلدی کیا کرو، زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ روزانہ خوشبو لگانے سے جسم کی طاقت کبھی کم نہیں ہو پائے گی۔ دنیا کی اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ بچے ہوئے سالن کو گھر کی چھت پر پھینکنے سے گھر میں اسیب آنے کا خدشہ ہے۔ سفید
चावल खाने वाले बंदे के जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। बाजरे की रोटी खाने से मर्दाना ताकत में इजाफा होता है। जिन औरतों के चेहरे पर गैर जरूरी बाल हों वो चेहरे पर लीमू के छिलके मसलती रहें। गैर जरूरी बाल बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। किशमिश खाने से रंग निखरता है। शाम के वक़्त केला खाने से सीने में बलगम पैदा होती है। नीम गर्म दूध में शहद शामिल करके पीने से दिमाग ताकतवर होता है। हाजमा खराब हो जाए तो कच्चा शलजम छिलके समेत खाओ, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। इमली का अचार खाने से पखाना खुलकर आता है। जिन बच्चों की छोटी उम्र में नज़र कमज़ोर हो जाए इनकी आँख में छोटी मक्खी का शहद डाल दिया करो, नज़र तेज हो जाएगी। अगर सेब दोपहर के वक़्त खा लिया जाए तो वो खून में इजाफे का सबब बनता है। अगर बदन में एलर्जी का मसला हो तो नहाने से चंद मिनट कबल पानी में कद्दू का तेल डालकर जिस्म की मालिश करें और फिर नहा लें। बदन की एलर्जी से फौरी निजात मिल जाएगी। करेले का पानी रोज़ाना पीने से चेहरे के दाने दाग धब्बे कभी नहीं पड़ेंगे। चेहरा साफ और शफाफ नजर आएगा। जिस घर में प्याज का पौधा उगा हो वहां पर बिच्छू नहीं आएंगे। घर में लीमू का पौधा हो वहां मच्छर नहीं आते। डिप्रेशन में गुलाब का फूल सूंघ लो। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप कैलोरीज ज़्यादा जला सकते हैं। मछली का तेल आपकी नज़र को तेज़ करता है। गाजर का जूस पियो, कैंसर की बीमारी कम होती है। रोज़ाना 8 गिलास पानी पियो, जल्द की बीमारी नहीं होगी। सब्ज टमाटर खाओ, पट्ठों का दर्द दूर हो जाता है। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। बढ़ते हुए पेट के लिए सुबह के वक़्त अदरक वाले पानी में लीमू निचोड़कर पीने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। हकीम फरमाते हैं कि किशमिश ऐसा दाना है जिसको रोज़ाना इस्तेमाल करने के बेहद फ़ायदे हैं। किशमिश खून के अंदर शुगर की सतह को नॉर्मल रखती है। किशमिश हड्डियों की मजबूती के लिए नहायत मुफीद है। किशमिश कैंसर से बचाव और दांतों की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। किशमिश खून की कमी पूरी करने के लिए बेहद मददगार है। किशमिश आपके बदन में घोड़े जैसी ताकत पैदा करती है। कब्ज और मैदे की तेजाबियत दूर करती है। इसके 10 दाने रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुंह खा लें। बचा हुआ पानी पी जाएं। केले का जूस पियो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अदरक खाने से पट्ठों का ताकत मिलती है। बंद गोभी मोटापा कम करने में नहायत मुफीद है। खर्च वाली जगह पर प्याज का रस मल लिया जाए तो खर्च दूर हो जाती है। बादाम का तेल चेहरे की जिल्द पर लगा लेने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है। गुड़ गर्म करके नाभ में मसल देने से पेट दर्द खत्म हो जाएगा। बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। शहद सबसे पहले उठा लिया जाएगा। जब पसीना आए तो गर्म पानी पी लिया करो। जिंदगी भर फेफड़े खराब नहीं होंगे। खीरा दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है। नाश्ता ना करने से वजन में इजाफा होता है।
अंगूर अंग अंग से बीमारियां निकाल देता है। बदन की और मैदे की कमजोरी के लिए बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खाएं। कुफ्तेबाह में इजाफे के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। हद से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। सर पर तेल डालने से दिमाग को कुव्वत मिलती है। जिस्म में पानी की कमी होने की अलामत गहरे पेशाब का आना, होंठों का खुश्क रहना, सर में दर्द होना, बार बार कब्ज का हो जाना, पट्ठों में दर्द होना, आंखों का खुश्क होना। नहाने से कबल अपनी दाढ़ी को अलग धोया करें। दाढ़ी के बाल भी नरम हो जाते हैं। दाढ़ी के बालों की सख्ती दूर हो जाती है। कमर में दर्द रहता हो तो सोने से कबल उल्टा लेटकर कमर पर थोड़ी सी वजनी चीज रख दिया करें, दर्द दूर हो जाएगा। शकरकंदी खाने से बाल काले होते हैं। नाजरीन, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें। देखने का शुक्रिया। थैंक यू।